Novembra 2020. godine Zavod za intelektualnu svojinu obeležava 100 godina postojanja i rada. Istorija Zavoda počinje kraljevskom uredbom od 15. novembra 1920. godine, kada je voljom Aleksandra I. Karađorđevića osnovana naša prva uprava za zaštitu industrijske svojine. Zavod za intelektualnu svojinu postoji od 1920. godine, a intelektualna svojina u Republici Srbiji, verovali ili ne, postoji od 19. veka. Zašto je to važno da se kaže? Zato što je Pariska konvencija do dana današnjeg najstariji i najvažniji međunarodni ugovor iz ove oblasti, a Srbija, u to vreme Kraljevina Srbije, je bila jedna od 11 zemalja koje su potpisale taj osnovni inicijalni akt. Danas su sve zemlje sveta potpisnice Pariske konvencije. Bilo je to vreme kada se Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca još uvek teško i sporo oporavljala od posledica Velikog rata. U takvom društvenom i ekonomskom ambijentu formirana je institucija sa za to vreme gotovo egzotičnom misijom da štiti dela ljudske kreativnosti i da podstiče i unapređuje razvoj, kako se tada govorilo, umne svojine. Prvi predsjednik Uprave za zaštitu industrijske svojine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bio je dr. Janko Šuman, koji je po naredbi kralja osnovao instituciju čiji rođendan mi danas slavimo. Dr. Janko Šuman bio je glavni autor našeg prvog zakona o industrijskoj svojini. Takođe, bio je i vodeći stručnjak u izradi našeg prvog zakona o suzbijanju nelojalne konkurencije i posebno zakona o autorskom pravu. Odmah po osnivanju uprave, naredne 1921. godine, prvi patent registrovan je u tek rođenoj Kraljevini. Bio je to kazan za pečenje rakije, pronalazača Milana T. Jovanovića. Uvidom u najstarije registre Zavoda za intelektualnu svojinu možemo da vidimo da su još početkom 20. godina prošlog veka najveće svetske kompanije štitile svoje žigove u Kraljevini. Zavod za intelektualnu svojinu danas je moderna, dobro organizovana i efikasna institucija u kojoj rade stručni i posvećeni ljudi. Zavod ima izuzetno važne nadležnosti, učestvuje u izradama zakona iz oblasti intelektualne svojine, vodi pregovore sa Evropskom komisijom oko zatvaranja poglavlja 7, pravo intelektualne svojine, rukovodi koordinacionim telom za efikasnu zaštitu intelektualne svojine. Zavod ima dugu i plodonosnu saradnju sa međunarodnim organizacijama u kojima predstavlja Srbiju, a to su Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, Evropska patentna organizacija i Zavod za intelektualnu svojinu Evropske unije. Patenti su snažna podrška inovacijama u svim oblastima nauke i tehnike. Kompanije koje u svom vlasništvu imaju patente i ulažu u inovaciona rešenja dobijaju sve veću vrednost na tržištu. Jedna od glavnih naših proizvoda je mašina za savijanje aluminijumskih i PVC profila koju uspešno prodajemo u celom svetu. Glavna karakteristika, ono što najviše izdvaja nas od konkurencije, jeste što mi koristimo, dakle, 3D kamere. Patent je veoma bitan za jednu kompaniju zato što time stičete prednost na tržištu i vaši klijenti, vaši saradnici poštuju to i znaju da cene, pogotovo na zapadu. Tokom 100 godina Zavod je registrovao stotine hiljada žigova. Trenutno je u Srbiji u važnosti nešto manje od 150.000 registrovanih žigova. U ispitivanju prijava žigova Zavod primenjuje savremene softverske alate i baze podataka i sprovodi praksu usklađenu sa praksom Evropske unije u ovoj oblasti. Rok ispitivanja prijava žigova u prosjeku iznosi 3 meseca. Kaže se zapravo da je žig obećanje da će proizvod koji kupujem imati one kvalitete na koje sam ja navikao. U tom smislu žig nije samo pravna kategorija, već je i marketinško sredstvo. Žig prodaje robu. Knjaz Miloš dobru praksu zaštite intelektualne svojine neguje još od 1993. godine kada je registrovan naš prvi žig. Mi danas imamo zaštićenih 135 žigova pred našim zavodom. Ovo je naša prva sova koja je podneta 2005. godine. U međuvremenu je ona malo odrasla. Evo je kako naša sova izgleda 2016. godine. I ta sova postaje zaista simbol našeg brenda, toliko jak da mi danas možemo sovu da koristimo i bez logotipa, da svi znaju da je u pitanju Guarana brend.
Industrijski dizajn je nešto što je minimum što mora da se zadovolji da bi proizvod bio nov na tržištu, bio interesantan vašim klijentima, da biste stekli neku komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju u šumi ove hiperprodukcije. Ako nemate novu formu, ako nemate originalan dizajn, to je po meni, nemate ni šansu da napravite neki internacionalni brend i da budete uočljivi na tržištu u nekom srednjem, a ne dužem roku. Oznakama geografskog porekla obeležavaju se proizvodi koji potiču iz određenog geografskog područja i koji, zahvaljujući toj činjenici da potiču sa određenog podneblja, posjeduju neka karakteristična svojstva. Pirotski ćilim, leskovački domaći ajvar, futoški kupus, homoljski med. Samo su neki od primjera naših oznaka geografskog porekla. Oznaka geografskog porekla može da bude i najčešće jeste značajno marketinško sredstvo koje svom korisniku garantuje prednost u odnosu na konkurenciju u privrednoj utakmici. Proizvod označen oznakom geografskog porekla potrošači doživljavaju kao proizvod posebnih kvaliteta koje drugi proizvodi te vrste ne posjeduju. Srbija je zaštitila 88 oznaka geografskog porekla. Zavod ima nadležnosti u oblasti autorskog prava. Stručnjaci zavoda rade na izradi propisa iz oblasti autorskog prava, vrše nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, vode registre deponovanih autorskih dela, izdaju dozvole za proizvodnju optičkih diskova. U Zavodu se već 25 godina pripremaju propisi iz oblasti autorskog i srodnih prava. Oni su veoma značajni za sve autore. Njima se obezbeđuju imovinska i moralna prava u vezi sa autorskim delima. Za Srbiju je ovo posebno aktuelno zato što su kod nas u usponu kreativne industrije. Pre svega mislim na industriju proizvodnje softvera, baza podataka, video igara i drugih video i audio sadržaja. Ove industrije, zajedno sa izdavaštvom, sa filmskom industrijom, radijom i televizijom, čine 5% bruto društvenog proizvoda Srbije. Filmski autori su možda među poslednjima ili posljednji koji su ovde shvatili da imaju prava da zaštite svoj rad. I zaista to je za sve nas jako važno, posebno za autore i reditelje starije generacije, jer daje jednu u stvari potvrdu da nešto što ste radili u životu, što se stalno emituje, u stvari vi imate neku materijalnu korist i neku, da kažem, i moralnu satisfakciju od toga. I zaista u svemu tome nama Zavod za intelektualnu svojinu jako puno pomogao. Mi smo o tome malo znali i ljudi iz Zavoda su nam pomogli i u stvari objasnili nam koje su to naše prava uopšte. Mnogo puta su nam pomogli i mnogo puta su nas, da kažem, izvodili iz raznih situacija koje su bile nezgodne. To je posebno interesantno kod nas, jer kod nas je dugo vremena ljudi su imali osjećaj da autorska svojina u stvari znači ničija svojina i da to svako može da koristi kako mu padne na pamet i da ništa ne plaća, što bi otprilike bilo kao da uporediš s nekim da ti dođe neko na gajbu i da krene da ti iznosi namještaj i ti kažeš nema problema, kao naravno izvolite. Zavod za intelektualnu svojinu je ušao u proces digitalne transformacije. Uspostavljena je elektronska pisarnica. U proseku 70% prijava i 50% podnesaka Zavod prima elektronski, što je dobar pokazatelj da smo na pravom putu. Zahvaljujući bazama podataka i registrima žigova, patenata, industrijskog dizajna i oznaka porekla koji se nalaze na web prezentaciji Zavoda, naši korisnici brže i jednostavnije dolaze do informacija. U godini jubileja navršava se 10 godina od osnivanja Centra za edukaciju i informisanje Zavoda. U proteklom periodu skoro 20.000 učesnika prošlo je kroz obuke za različite ciljne grupe. Kroz različite projekte učinjeno je dosta i na uvođenju nastave i politike intelektualne svojine na univerzitetima. Znamo da su inovacije ključne za razvoj ekonomije i da su usko povezane sa zaštitom intelektualne svojine. Zato nam je bitno da našim privrednim subjektima pružimo informacije kako na pravi način da zaštite svoje inovacije. To činimo kroz uslugu dijagnostike intelektualne svojine koju smo do sada pružili za preko 400 privrednih subjekata. Zavod za intelektualnu svojinu ima izuzetno razrađen taj edukativni moment. Imaju gomilu brošura, imaju veliki broj webinara, međunarodnih konferencija. Tako da u tom smislu nekako imam utisak da ne zaostajemo ni u čemu u odnosu, ne znam, na neke evropske ili svetske organizacije.
Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, između ostalog i štiteći 100-godišnju baštinu, ulazi u novi vek svog postojanja spreman za nove izazove, koje donosi dalji razvoj informatičke revolucije i sve brži naučno-tehnološki napredak.